Dapat naagi new version of you. So let's talk about word new. Kanang word nga new, in Greek word, duwa na kabuok ang meaning ana. Naay word nga new, ang in Greek word is neos. The meaning of neos is young or youthful or modern or new. Nga kaning word nga neos, ang meaning ani is new. Then kainos, the word kainos comes from ancient Greek, also meaning new. Tanawa, lahi silang word, pero pareha silang meaning. Ang neos is new. Ang kainos is new gihapon. Kailangan kita nga mga Kristohanon, like for example, bag-ong Kristohanon, bag-ong bisimba, bag-ong nakaila sa Ginoo. Pero nakainailhan nga nangalagad sa Ginoo, pero wala na usab ang kinabuhi. Taga-atag example, ingani, ako, Kristohanon ko, ikaw, bag-o kang Kristohanon. Pareha dili, pareha Kristohanon. Iani ang mahitabo. Kristohanon ko, pero ulitan kayo. Ay bag-ong Kristohanon, pero di na ulitan. Atong basahon, in the book of John, chapter 13, verse 9. Ako nang i-diferensya sa inyo ha. Unsay naka-diferensya? So now I am giving you a new commandment. Okay, unsay pinakaunang commandment? Pila ka bok? 10. Pero nahimo sang new commandment. Ang 10, nahimong 2. Pero new commandment siya. Atong basahon, in the book of Matthew 9:17. No one puts new, bago yapon new wine into old wineskin. For the old skins would burst from the pressure spilling the wine and ruining the skins. New wine is stored in new wineskin so that both are preserved. Now, look at this. New siya, pero pareha lang sa wine. Bago siya nga wine, pero maorog niya pong wine. Bago siya nga sugo, pero lahi na nga sugo. Dagan karon Kristohanon, bagong Kristohanon, pero murag niya po kag Kristohanon nga pareha sa una. Amen. Walay pagkausab, luoran niya po nga pagka-Kristohanon. Hallelujah. Walay pagkabago. Bago nga Kristohanon, pero mauli pong batasana sa pinakaunang Kristohanon. That's why let's proceed to kainos Christian. New but different. Not new but same kind. Neos is new but same kind. Kainos is new but different. Tagaan na kay example. Sa pagpangalaga dito sa Ginoo, mabitang uban simbahan nganong dili mga usab? Because pareha lang simbahan na, pero dili pareha tanan diha nga nang usab ang mga kinabuhi. Pareha rang muwali, pero dili tanan pareha nagwali. Ang uban nay gahom, uban way gahom. We need to proceed to kainos, nagwali pero naay gahom.